So good evening. আমি NERIST paper to অলপ discuss কৰিম ঠিক আছে although answer কি ওলাইছে and claiming period আজি আবেলি 5 লে right so what is the time it is around 4:45 Sunday নহয় Saturday last Saturday ঠিক আছে so আজি ক্লেইমৰ লাষ্ট ডেট হয় তাতে ৰং ওলাইছে কিন্তু দেই তাতে ৰং আছে so coming to this question first question Ranjor the unit of strain is so tell me no unit kyo no unit hetu koa mu kyo no unit আমি ডিসকাস কৰিছো বাৰু এবোৰ সব বস্তু আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো নহয় জানো হয় নাই so kyo no unit strainer etu ki hoy ratio to change in length by original length so dutai length same hoy so hetu karone ami cancel hoy goise he karone no unit then modulus of rigidity is defined as the ratio of shear stress by shear strain then a uniform rod of mass m length l area of cross section a and Young's modulus y hangs from the ceiling its elongation under its own weight will be তোমালোকে কোৱা elongation সুধিছে ঠিক আছে so elongation কিমান হ'ব হাই 0 নহব 0 নহব কোনটো হ'ব 0 নহব এটো হ'ব ঠিক আছে mgl by 2ay ঠিক আছে এটোৰ আছে তোমালোকে হা কনসেপ্ট আছে তো এটো কনসেপ্ট আছে ঠিক আছে ওকে নেক্সট the shape of ami আজি সোৱা মই 2 মাৰ্কসৰ খিনি এটো 1 মাৰ্কসৰ হা 2 মাৰ্কসৰ খিনি মই এতিয়া ডিসকাস কৰি দিম তোমালোকৰ লগত 1 মাৰ্কসৰ খিনি মই জাস্ট এনে কৰাই থৈ যাম বিকজ ইমান এটা নাই ইমান এটা কনসেপ্ট নাই এটো যেনেকৈ তুমি আৰু ইলংগেশনৰ একচুয়ালি ফৰ্মুলাটোৱে আছে ডাইৰেক্টলি মুখস্থই কৰো ন the shape of three hinged arc is shape of three hinged arc কি হ'ব three hinged arc or shape good evening this is proper learn and assamese okay
কোৱা parabolic হা ইয়াতে learn in Assamese বুলি কোনোবাই আছে তেখেতে কৈছে বি হয় বুলি so it is parabolic ঠিক আছে next which is not a form of precipitation this was straight away from class question right class or directly asile if the intensity of rainfall is more than infiltration capacity of the soil then the infiltration rate will be আৰু এবাৰ চোৱা আৰু এবাৰ চোৱা চেক কৰা if the intensity of infiltration is more than infiltration capacity intensity of rainfall sorry intensity of rainfall মানে বৰষুণ যিমান আহি আছে infiltration capacity rainfall to বেছি হৈছে infiltration capacity মানে চুপি লৈছে যোনটো তাৰ কেপাসিটিতকে বেছি বৰষুণ হৈ আছে তেতিয়া হলে infiltration rate কি হ'ব infiltration rate আমাৰ কিহৰ লগত infiltration rate কিমান লব পাৰিব টাইমত হেতুৱে infiltration soilটোৱে কিমান চুপি লব পাৰিব পানীখিনি against time whatever time it may be so হেতু হল infiltration rate so কিমান হ'ব কিমান infiltration rate হ'ব তাৰ infiltration capacity সমানে হ'ব ন হি যিমান লব পাৰিব হেখিনিৰ সমানেটো তাৰ ৰেটটো হ'ব ন হি কিমান লব পাৰিব হেতুৱেটো আচ্ছা আৰু এটা কথা this question questionটো চাইয়ে মোৰ মনত পৰিছিলে এটো তোমালোকে যদি খুৰমি পঢ়িছা ঠিক আছে মই কোৱা নাই খুৰমি পঢ়িবলে কোৱা নাই হেতু কোৱা নাই মই just I'm telling কি খুৰমিত এটো question এটো পইণ্টটো আছে না questionটো তাপা হয় ঠিক আছে মই পাইছিলো questionটো ঠিক আছে যেতিয়া discussing তেতিয়া আছিল এটো question আচ্ছা next question হ'ব তোমাৰ rate of volume of voyage to total volume of soil mass ইফালে আচ্ছা মোৰ question নহয় মই চেঞ্জ কৰিব পাহৰিলো আচ্ছা rate of sorry ratio of volume of voids vv by vs vv by vs oh sorry total volume vv by v vv by v কি হয় porosity acha the specific gravity of a liquid has no unit the distribution mean is a in a water supply system it's designed for বহুত বার কৰাইছো চিঞৰিছিলো এটো লৈ মই বহুত দিন কৰাইছিলো হয়নে এমসিকিউ আমি বহুত বার কৰিছিলো maximum hourly demand or maximum day which property of the fluid accounts for major losses in pipe major losses pipeot কোনটো property কারণে হয় which property of the fluid accounts for major losses in the pipes density ঘনত্ব নহব compressibility কারণে frictional losses নহয় specific gravity নহবই তো থাকি গল viscosity elimination পৰা এটো ওলাবা ঠিক আছে next the flow through a pipe is laminar if Reynolds number is chart দিছিলো laminar হলে কোৱা laminar হলে কোৱা laminar হলে গোটেইকেইটা হয় কোনটো হয় হেই ৰিভাৰৰ আছিলে OCF ৰ হয় less than 2000
which is defined as the maximum water content at which a reduction in water content will not cause a decrease in the volume of the soil mass. Shrinkage limit aru mane ei block to poar pisot aru tumi jodi change o kora water content to change kori dia, there will be no change in the thik ase. Then the coefficient of permeability has the same unit as that of coefficient of permeability unit কাৰ লগত সমান coefficient of permeability unit কি আছিলে কোৱা coefficient of permeability unit কি আছিলে coefficient of permeability কিহেদি ডিনোট কৰো k k এর ইউনিট কি আছিলে তুমিহে কবা মই কি জানো তুমি মোক হেতু কোৱা না পারমিবিলিটিৰ এটু কি আছিলে পারমিবিলিটিৰ ইউনিট কি আছিলে মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড কার হয় মিটার পার সেকেন্ডও হয় সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডও হয় velocity. Next, the type of footing in which the load bearing structure share the common triangular or trapezoidal footing is known as share kore footing combined footing footing jodi share kore combined footing on a horizontal curve if the pavement is kept pressure on the outer wheel will be horizontal across the alignment then the etia mok etu kwa etu pohaisu class 1 ba মানে pressure on the wheel without super elevation ki hob without super elevation pohaisilu tar pisot goi with super elevation pohaisilu tumalokok moi so without super elevation pressure code besi poribo hetu mo koisilu tumalokok outer wheel ot besi pressure poribo ne inner wheel ot besi pressure poribo ba more than the pressure on the inner wheel so outer wheel ot next etuo disilu the interface treatment provided to plug in the voids of porous surfaces rastat por futa porot jate khumabo nuare beleg mane rain water to actually beleg ki bostu rain water aru and to bond loose particles in bituminous pavement loose particles bilakok bandhibo lage aru jate পিছদিনাখন যদি ৰাস্তাটো আজি বনাইছে পিছদিনাখন যদি বৰষুণ দিয়ে বৰষুণটো যাতে পেনিট্ৰেট নকৰে তো হেতু কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো প্ৰাইম কোট টেক কোট সিল কোট সাৰফেস ড্ৰেছিং ইন্টাৰফেস ট্ৰিটমেন্ট ঠিক আছে ইন্টাৰফেস দুটা লেয়াৰৰ মাজত ওপৰত আমি সিল কোট দিও ওয়েৰিং কোৰ্সত আমি সিল কোট দিও সো সিল কোটটো এনসার নহব কিন্তু ইন্টাৰফেস বুলি কৈছে ইন্টাৰফেস ট্ৰিটমেন্ট মাজত দিয়া যায় তো মাজত কোনটো দিব সিল কোট নকবা খালি হেতুৱে কৈছো টেক কোট নে প্ৰাইম কোট ফার্স্ট লেয়ার টু তলত মানে ওয়েরিং কোর্সৰ তলত কি দিয়ে প্ৰাইম কোট এটু পাৰিবা সাকে এটু পাৰিব লাগে the maximum super elevation on hill roads should not exceed 10% আগৰটোও পাৰিলা হয় হা
Which of the following is not a component of rail? I তোমালোকৰ লগত যেতিয়া মই ballast আৰে ৰেলৰ web head foot তো সেইকেইটাতো ৰেলৰে হয় ballast stones কেইটা হয় at what angle should a railway line cross a road tell me অলপ ভাবি চোৱা এইটো অলপ ভাবি চোৱা কোৱা যোনটো লাষ্টত বাচি যাব সেইটোৱে এনসাৰ হ'ব চাগে কোৱা 90 which of the following is not a requirement of good ballast not a requirement remember not a requirement of good ballast cheap yes cheap because tough hobo lagibo rounded hobo lagibo aru wear resistant to hoboi lagibo so cheap hobo na lage cheap to amar secondary factor hoy thik ase next which of the following is the least count of a leveling staff leveling staff or least count কোৱা কি হয় 1 mm 1 mm common least count for precise leveling staff is 1 mm ঠিক আছে the relatively fixed point of known elevation above datum is known as above datum datumৰ ওপৰত যদি আমি কিবা এটা known elevationৰ fixed point ৰাখো fixed point তাৰ পিছত আমি সব সাৰ্ভে কৰিম এটো কি কয় benchmark datumৰ পিছত আমি এটা 100 লও নে নাই এটো কি হয় benchmark নহয় just calm down lahe lahe baba the imaginary line passing through the points of equal reduced level is contour next in total station data is stored in তাতে external system নাই total stationত external system নাথাকে total stationত একো external system নাই you cannot like do anything microprocessor হয় ঠিক আছে microprocessor then next question in the slope deflection equation the deformation are considered to be caused by deformation কিহৰ কাৰণে হয় deform কিয় হয় কিয় হয় কিয় হয় তোমাকে সুধিছো কিয় হয় চাবা ভাবিব লাগিব এইকেইটা কি হয় কোৱা
বেন্ডিং মোমেন্ট হয় নে শিয়ার এন্ড এক্সিয়াল ফোর্স হয় শিওর কে কব পাৰিবা বেন্ডিং মোমেন্ট হয় নে শিয়ার এন্ড এক্সিয়াল ফোর্স হয় ডিফ্লেকশন কিহৰ কাৰণে হয় স্লোপ ডিফ্লেকশন বা ডিফর্মেশন কিহৰ কাৰণে হয় বেন্ডিংৰ কাৰণে হয় নে শিয়াৰৰ কাৰণে হয় নে এক্সিয়াল ফোর্স মানে কি কলামত পাও ন আমি এক্সিয়াল ফোর্স হয়নে শিয়াৰ কি হয় খালি যোৱাটো ওলাই যাব ঠিক আছে তো কি থাকিল শিওর কে কোৱা দুইটা বেন্ডিং মোমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট a shallow foundation is defined as a foundation which has a depth of embedment less than or equal to the width. Next, when the degree of saturation is 0, the soil mass is under one phase system, two phase system. Nikki. Soil and water. Oh, degree of saturation 0, pani nai. Pani jodi nai, tetia hole soil or air. Next, the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian at a place is called declination. Azimuth ketia hol hoy? The amount of water supply assumed to form the wastewater is wastewater hobo lagile kiman khini pani letra hobo lagibo 80%. Yes, sir. The process in which the chlorination is done beyond the break point is known as online asa kunuba wa sobe sake claimot besto hoy ase ha superchlorination. Next, as per Euler's theory, for which of the following end condition is the longest effective length of a column obtained? Go. Go. কেতিয়া হব one end hinge, one end fixed, one end hinge, one end free কেতিয়া হব when one end of the column is fixed and other end of the column is free তেতিয়া হব ঠিক আছে first condition first কথা এটো হল answer আমাৰ এতিয়া কিয় হয় Saba. This condition gives the maximum effective length maximum দিব twice the actual length দিব আমাক twice the actual length দিব কিন্তু it is least stable বহুত কম stable হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি কম stable হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব buckling হ'ব The total capacity of a reservoir is 25 million cubic meter and dead storage is 10 million cubic meter. If the average volume of sediment deposit is 0.2 million cubic meter per year, then the usefulness of the reservoir will start reducing after. It's a numerical. Wow. What is happening? Wow. Ariba. Hmm? 100 years নহয় আন্দাজত নকৰিবা
পাৰা যদি কৰা সো টোটাল কিমান কৈছে 25 মিলিয়ন ঠিক আছে তাৰ পিছত ডেট ষ্টৰেজ কিমান দিছে ইয়াত ডেট ষ্টৰেজ দিছে আমাক 10 মই ইউনিট খিনি এতিয়া নিলিখিছো হা এতিয়াৰ কাৰণে বাদ দিছো সেডিমেন্টেশন কিমান কৈছে sedimentation rate 0.2 মিলিয়ন মিটাৰ কিউব জি হয় হেতু তে আমাৰ ইউজফুল সময় কি হল ইউজফুল সময় কিমান হয় ইউজফুল storage কিমান 25 minus 10 হবনে নাই total storage ইমান dead storage ইমান ঠিক আছে dead storage ইখিনি হয় তে আমাৰ ইউজফুল storage কিমান 15 হয় নে নাই 15 ইউনিট টো মই এতিয়াৰ কাৰণে এটো কৰিছো হা একে হ'ব সো 15 হলে আচ্ছা আৰু এটা কথা ইয়াতে কি কৈছে চোৱা ৰেট কিমান দিছে sedimentation deposit কিমানত হ'ব 0.20 ইমান খিনি ডিপজিট হ'ব প্ৰতি বছৰে বছৰে তে আমাৰ তাত কিমান আছে 15 আছে ইউজফুল 15 আছে সো 15 যদি মই ডিভাইড কৰি দিও 0.0202 দি পেলে তাৰপিছত আমি পাই যাম নে নাই 15 আমাৰ হাতত আছে আমাৰ 0.2 কে আমাৰ প্ৰতি বছৰে হিটো হৈ আছে ডিপজিশন হৈ আছে তে আমি পাই যাম নে নাই Actually answer hobo itur 75 years ঠিক আছে এটু করিলে 75 years পাবা কিন্তু অপশনত সো 75 নাই তে 50 টু আমি করি ওচৰে পাছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে বুঝি পালা না নাই নেক্সট এটু কোৱাচোন কোৱা এটু কোৱা তোমালোকে কোৱা মই কেইটামান ডায়াগ্ৰাম বনাও কোৱা uniformly varying load এটুৱে ওকে so total length আছিল তোমাৰ L এটু ডায়াগ্রাম কেনেকুৱা হ'ব shear force ডায়াগ্রাম কেনেকুৱা হ'ব এটুৰ কেনেকুৱা হ'ব হ'বনে এটু পজিটিভ এটু নেগেটিভ ইয়াতে কিমান হ'ব WL/4 ইয়াতে WL/4 সমান কিয় হ'ব কাৰণ সিমেট্ৰিক হয় সেইকাৰণে দুটা সমানে পৰিব সিমেট্ৰিক লোড পৰিছে সমানে পৰিব টোটাল লোড কিমান আছিল টোটাল লোড কিমান হ'ব টোটাল লোড টোটাল লোড টোটাল কিমান লোড পৰিব আচ্ছা এতিয়া আমাক সুধিছে কি আমাক সুধিছে যে a simply supported beam of span L carries the load carries over it full span a load linearly varying 0 at either ends W unit of pori ase maximum bending moment acha maximum bending moment kot hoy prothom kotha maximum bending moment to kot hobo jot shear force 0 hoy mane point of contraflexion hobo ta mane etu point hobo maximum bending moment hoy maximum bending moment hobo eya maximum bending moment hole unit to kiman ahibo mane value to kiman hobo koi dibo lagibo guti hini answer etu hobo kori dibo lagibo এখিনি হল ঠিক আছে তেতিয়া হলে এক মিনিট
shear force at point A shear force কি হবো at point A shear force কি হবো এইমাত্ৰ আমি কৰিলো WL/4 কৰিলো নহয় same likewise B2 same হবো WL/4 just variation কি হবো এটা minus এটা plus এইখিনি লকি ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত আমি at point C মানে হে মাজৰ পইণ্টটো হা যত চেঞ্জ হৈছিল সো at point C হলে কি হবো shear force কিমান হবো 0 হবো গুড এইখিনি লকে হৈ গল then so bending moment এটা bending momentৰ কথাটো at point A and B bending moment কিমান হবো যত shear force maximum হয় bending moment তাত কি হয় 0 so A and B 0 হবো হৈ গল আচ্ছা এতিয়া আহিম at point C তেতিয়া bending moment যত shear force 0 হয় তাত bending moment maximum তাৰ মানে ইয়াৰ ভ্যালু থাকিব ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব WL/4 into L/2 minus WL/4 into L/6 WL square by 12 calculate কৰাছো আছে আচ্ছা নুবুজাও ইয়াতে কোনোবা আছে নে ওকে নেক্সট এটো কৰা ফৰ্মুলাটো কোৱাচোন মোক B/D তো B কিহত থাকে D কিহত থাকে good very good 8.64 into 11110 no 110 divided by 1400 কৰি পেলে তোমালোকে answer পাবা 68 কৰি মেলি এটো answer ঠিক আছে next এটো হয়নে b square by 225 আর নহয় কি হয় হেতুৱে হয় আচ্ছা v টো কিহত থাকে r টো কিহত থাকে good a channel designed by Lacey's theory has a mean velocity of 1 self factor is unity find the hydraulic mean radius এটো কোৱা জলদি আৰু কেনেকে ওলাবা hydraulic mean radius বিচাৰিছে so radius বিচাৰিলে চোৱা radius is equal to কি আছে ফৰ্মুলা কোৱাচোন কোৱা 5/2 b square by f so v কি দিছে 1 f কি দিছে 1 5/2 কিমান হ'ব
ঠিক আছে আচ্ছা এটা নেক্সট আমি কৰিম if the Young's modulus of elasticity of a material is twice its modulus of rigidity then the Poisson's ratio of the material is Wow. So E is equal to E is equal to hey YC twice কি কৈছা twice কি কৈছা twice E শুনি আছো মই সেইকাৰণে কৈছো twice G E is equal to twice G তে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে E is equal to twice G 1 কি 1 plus mu তো এটা E যদি কৈ দিছে এটো হ'ব তে twice G is equal to twice G 1 plus mu so twice G ইফালে আহি গলে 1 is equal to 1 plus mu yes good 0 হল হ'ব নেক্সট এইটোতে এইটো এনসার কি ভুল দিছে এইমাত্ৰ এজন স্টুডেন্ট আহি কৈ আছে okay the initial and final void ratio of clay sample in a consolidated test are 1 and 0.5 respectively disu formula if the initial thickness of the sample is iman final thickness kiman initial void ratio kiman dise e not kiman dise 1 tapisot e not 1 dise aru final to ef kiman dise 0.5 dise tapisot tumar initial sample thickness kiman dise ta mane h not dise hoy ne 2.4 formula to ki asile delta h by h is equal to e not sorry delta e 1 plus e not hoy na etu formula last of all settlement formula ki je disilo moi class settlement formula bilak je last dia goisile consolidation soiler ei consolidation koi asu ye to had hai ei bole soil bole khudise so 2.4 minus hf by 2.4 which is equal to 0.5 1 plus 1 which is equal to hf is equal to 1.8 centimeter so এটা বুজি পালে না change final 1 asile 1 initial or lower initial goal ekhini loke goal ekhini to sobe buzi pabo final to keneke olam initial minus final aru etu initial মই তোমালোকৰ ক্লাছতো কৈছিলো আহিলে বহুত সিম্পল অংক আহিব জাস্ট বুজি পাব লাগিব বস্তুখিনি এখিনি হলনে নাই নেক্সট length of vehicle effects কোৱা vehicle length কি এফেক্ট কৰে b by 2h পঢ়িছিলা নহয় মনত আছে b by 2h ৰ ফেনোমেননটো কোৱা yes c হ'ব ঠিক আছে extra width of pavement and minimum turning radius ঠিক আছে গাড়ী যদি বেছি হ'ব তেতিয়া হলে যিমান লেনটো উখ হৈ যায় কিমান আমাৰ এটা পাল্টি খাই এটা স্পিড হয় গুড এতিয়া এইটো কোৱা বেসিক ক্যাপাসিটি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই কৰা
c is equal to 1000 কি 1000 কি c is equal to 1000 v by s আচ্ছা v কি আছিলে kmph এতে আছিলে নে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছিলে oh good 1000 into 40 s কি হয় s কি হয় আমি দুটা ফৰ্মুলা পাইছিলো এটা হল নহয় নহয় শুনা এটা আছিলে থিওৰিটিকেল এটা আছিলে প্ৰেক্টিকেল থিওৰিটিকেলত 0.2 v plus l হয় মই দুটা ফৰ্মুলাই দিছিলো তোমালোকক এটা দিছিলো 0.2 v plus l আৰু এটা দিছিলো ssd plus l দিছিলো নহয় এটো প্ৰেক্টিকেলৰ আছিলে এটো থিওৰিটিকেলৰ আছিলে হয়নে এই দুটা দিছিলো তোমালোকে কপি কৰি চেক কৰিবা ইয়াতে আমাৰ ssd উলাব পাৰো বাট লেন্দি হৈ যাব হয়নে উলাব পাৰো কাৰণ যদি মই IRC মতে গুটেখিনি লৈ লও তে মই উলাব পাৰিম ঠিক আছে টাইমো জানো 2.5 seconds and 2 seconds 2.5 seconds আৰু ইফালে তোমাৰ ফ্ৰিকশন কিমান ফ্ৰিকশন যে lateral to 0.35 আছিলে longitudinal to 0 longitudinal to 0.35 আছিলে আৰু আমাৰ SSD longitudinal লয় নে lateral লয় 0.35 তো এইটো পাৰি কিন্তু লেন্দি হৈ যাব আমি এইটোতে কৰি লওঁ আৰু থিওৰিটিকেল বুলিও কৈছে ন তো 0.2 into 40 plus L কিমান 6.1 length of a car IRC মতে তে এইটো কৰিলে কিমান পাবা answer to 2857 vehicle per hour ক্লাছত কৰাইছো মই সেইকাৰণে তোমালোকক বহাইছো মই আচ্ছা a sample of soil has liquid limit ইমান plastic limit ইমান natural water content ইমান shrinkage limit ইমান find the consistency index ৰ formula কোৱা IC is equal to কোৱা W minus WL কি কৈছা আৰু এবাৰ কোৱা উল্টাটো কৈছা WL minus W by liquid limit আচ্ছা মই liquid limit লিখিছো by plastic limit মানে minus plastic limit so whole 45 minus 30 by 45 minus 30 by 25 the answer ওলাব 15 by 20 এইটোৱে আছিলে অপচন 15 by 20 ঠিক আছে নেক্সট আচ্ছা a soil sample has a shrinkage in limit of 10% specific gravity 2.5 porosity of the soil at shrinkage limit is iman so etia question etu কোনটো ফর্মুলা ইউজ কৰিবা porosity কোনটো ফর্মুলা দিয়া কি আছে shrinkage limit দিয়া আছে specific gravity দিয়া আছে আৰু porosity ওলাব দিছে ফর্মুলা কোনটো হয় porosity কোনটো ফর্মুলা eta is equal to 1 minus 1 by 1 plus WSG so 1 minus 1 by 1 plus WS কিমান 0.1 into 2.7 হয়নে বাকিখিনি তো সলভ নিজে কৰিব পাৰিবা সলভ কৰি পেলে 21.2% পাবা
পাৰিবা নে নাই এইখিনি হলে সলভিং হে আচ্ছা নেক্সট আছে তোমাৰ নেক্সট তোমালোকে পাৰিব লাগে এইটো a staff is held at a distance of 1000 meter from a level if the reading on the staff is 1.565 meter the reading corrected for curvature is yes curvature correction curvature correction কিমান আছিলে 0.0785 curvature correction 0.0785 ঠিক আছে এতিয়া তোমাৰ staff reading কিমান দিছে 1.565 তো মাইনাস কৰি দিয়া curvature খিনি 0.0785 minus কৰি দিবা ওলাই আহিব answer 1.4865 meter which is equal to 1.48 meter 1.487 meter পাৰিবা next the depression of radius r in water table in the well due to pumping will be maximum pumping what maximum hobo এইটো পইণ্ট দিছিলো মই yellow এটা দিছিলো নহয় তোমালোকক yell retention point লিখাই দিছিলো হয়নে the depression of radius r in water table close to well ঠিক আছে close to well এটো answer close to well আচ্ছা এইটো কোৱা prismatic compass আৰু surveyor compass prismatic compass এ কি কৰে surveyor compass এ কি কৰে কোনটোৱে whole circle কৰে কোনটোৱে reduce bearing কৰে prismatic এ whole circle কৰে surveyor এ reduce bearing কৰে আচ্ছা if the azimuth of two tangents to a circular curve of radius 100 meter are due north and due east পঢ়াইছিলো মই then the area bounded by two tangent of a circular curve will be area bounded by two tangent of a circular curve পাৰিবা area bounded by two tangents of a circular curve a is equal to theta by 360 into pi r square which is equal to 90 by 360 into pi 100 square ঠিক আছে this is 100 এটো solve out কৰি 7854 square meter পাবা হবো then next to class discuss কৰিছো the rise and fall method of leveling does not provide a complete check on itu লিখাইও দিছিল summation check to কোৱা summation to কোৱা foresight minus summation of backside minus summation of foresight is equal to last RL minus এইটো পৰা question আহিব কিন্তু দে last RL minus first RL তো আহিছে আগতে এইটো কৰা the amount of CO2 gas released in water treatment plant by using 11.1 kg of alum as coagulant this is a bit tough question 594 ঠিক আছে 594 gram of alum releases 264 gram of CO2 ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব লাগিব so 264 gram by 594 which is equal to 0.444 kg ঠিক আছে so CO2 এতিয়া কিমান পাবা তুমি CO2 for 11.1 or কাৰণে যদি লাগে এইখিনিৰ কাৰণে যদি ইমান পাও 11.1 or কাৰণে কিমান পাম into 4 কৰি দিলে হৈ যাব
into 0.0 sorry into 0.444 কৰিলে answer ওলাব 4.4 kg ঠিক আছে এটো হ'ব এটো কোৱা second last question কোৱা কি কৰিব দিছে sedimentation tank to be used for waste treatment has dimension iman if the wastewater flows through the tank is 6 million liters per day then the depth of water in the tank is 2.5 meter ঠিক আছে then the detention time of the tank কি হ'ব first volume উলাই লবা তাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা flow rate কিমান দিছে 6 to কি হৈ যাব লিটাৰ per date কৰিব লাগিব নহয় মিটাৰ কিউব per 6 million liter per day আছে তাক তুমি মিটাৰ কিউব per date কৰিব লাগিব কনভার্ট কৰিলে কি হৈ যাব 6000 হৈ যাব 6000 হৈ যাব 6000 হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ ডেজ ওলাই যাব কাৰণ মিটাৰ ক্যান্সেল হৈ যাব ডেজ ওলাই যাব ডেজ ওলোৱাৰ পিছত তোমালোকে তাক যেহেতু অপচনত কি আছে আৱাৰ্সত আছে ডেজৰ পৰা তোমাৰ আকু আৱাৰ্সত ল'ব লাগিব ঠিক আছে মই কৰি দিছো ট্যাঙ্কৰ ভলিউম কিমান বুলি কৈছে ট্যাঙ্কৰ ভলিউম 42 into 8 into 3.5 so এইখিনি কৰিলে তোমালোকে পাবা 1176 মানে 1176 meter cube 1176 meter cube flow rate হ'ব তোমাৰ flow rate কিমান দিছিলে 6 million liter no 6 million liter per day convert কৰি দিলে 6000 meter cube per day ওলাব detention time কিমান হয় detention time volume by flow rate এটো ক্লাসত দিছিলো মই volume by flow rate to so 1176 divided by 6000 কৰিলে আহিব 0.196 days আহিব ঠিক আছে এটোক যদি তুমি কনভার্ট কৰিব বিচাৰা এটোৰ লগত into 2.4 কৰি দিবা into 2.4 কৰি দিবা আৱাৰ্সত আহি যাব आंसर আৱাৰ্সত আহিলে 4.7 hours ঠিক আছে লাস্ট কোয়েশ্চন এটো তো পারিব লাগে হাইড্রোলিক রেডিয়াস কি আছিল হাইড্রোলিক রেডিয়াস কোৱা কগতে হাইড্রোলিক রেডিয়াস কোৱাচোন কোৱা এরিয়া বাই পেরিমিটার এরিয়া বাই পেরিমিটার এরিয়া কেনেকে ওলাবা 5 by 4 d square perimeter by d কাটি পেলে কি হ'ব কাটি দিলে কি হ'ব কাটি কুটি কি থাকিব d by 4 থাকিব d by 4 থাকিব ঠিক আছে d by 4 হলে d কিমান দিছে 80 80 by 4 কৰিলে ডান এটো ইজি হয় ঠিক আছে so with this we over the session ঠিক আছে now like over to হৈছে দিয়াচোন মানে ক্লেমৰ টাইমটো over হৈছে but ফিউচাৰৰ কাৰণে হেল্প কৰিব হেতুৱে আৰু ঠিক আছে so we are ending this session okay thank you